Halo saudara, kembali hadir bersama saya Sally Sregar dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Pemirsa, negosiasi berupaya menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran 2015 diwarnai sejumlah jeda. Terakhir, Amerika Serikat dan Uni Eropa mempelajari proposal terbaru dari Iran. Amerika Serikat bekerja sama erat dengan Uni Eropa mempelajari proposal terbaru dari Iran untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir tahun 2015 yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). We look at this through the lens not of politics, but of national security. And we are confident that a mutual return to compliance with the JCPOA remains the best and really the most effective means by which to once again verifiably and permanently constrain Iran's nuclear program. Pada 2018, Presiden AS saat itu, Donald Trump, menarik AS dari kesepakatan tersebut. Pemerintahan Trump juga kembali memberlakukan sanksi yang lagi-lagi memukul perekonomian Iran. Lalu Iran sendiri memulai kembali program nuklirnya. Meski Iran terus berdalih bahwa program nuklir ini bertujuan damai dan tidak bertujuan untuk membuat senjata nuklir seperti yang dituduhkan oleh negara-negara barat. Sebagian analis menilai besar kemungkinan kesepakatan bisa kembali dicapai. That this is probably the most optimistic tone I've heard from certainly officials in Tehran since the sort of nuclear talks were resumed back in April 2021. We've had so many rounds of talks that it's difficult to keep track. Efek perang Rusia dengan Ukraina juga membuat Iran semakin termotivasi untuk mengakhiri sanksi ekonomi. And it's the opportunity to sell more oil right now because of what Europe is going through in terms of energy crisis. Makes it such an opportune moment for them. They're keen to sell oil, they need the money desperately. Satu isu lagi yang masih mengganjal adalah adanya warga AS yang ditahan di Iran, termasuk warga AS keturunan Iran Siamak Namazi. Kepada VOA, seorang anggota DPR AS dari Partai Oposisi Republik mengatakan bahwa kesepakatan baru dengan Iran harus menyertakan nasib warga AS yang ditahan di Iran, isu yang tak disertakan dalam perjanjian asli 2015. The Biden administration needs to ensure that every single American hostage in Iran comes home. These innocent Americans have endured years of false allegations, wretched conditions, and separation from their loved ones. Sumber di Kementerian Luar Negeri Iran kepada media setempat telah menyatakan bersedia menukar tahanan dengan AS. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Mantan Presiden Donald Trump mengklaim dirinya dianiaya secara politik setelah Biro Investigasi Federal menggeledah rumahnya di Mar-a-Lago, Florida. Atas tuduhan Trump menyembunyikan sejumlah dokumen untuk tidak diserahkan ke Arsip Nasional Amerika Serikat. Setelah penggeledahan Biro Investigasi Federal atau FBI di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida, mantan Presiden Donald Trump menggambarkan dirinya sebagai korban persekusi politik Partai Demokrat. Dalam email penggalangan dananya, Trump menyebutkan, selagi Partai Demokrat menyaksikan kandidat yang saya dukung menang besar dan dominasi saya di semua jajak pendapat, mereka sekali lagi mencoba untuk menghentikan Partai Republik. Penggeledahan ini berdasarkan surat perintah yang ditandatangani Hakim Federal tanpa dikoordinasikan dengan Gedung Putih. Presiden Joe Biden yang pada Pilpres 2024 juga kembali maju mengetahuinya dari laporan berita menurut juru bicara Gedung Putih. We did not have advance notice of this activity. President Biden has been very clear from before he was elected president and throughout his time in office that the Justice Department conducts its investigations independently. He believes in the rule of law. Penggeledahan tak terduga oleh FBI ini menandai eskalasi penyelidikan terhadap mantan Presiden Trump. It's easy to try to think of this as being a political game, as the Biden administration trying to derail a potential presidential nomination and campaign by Donald Trump. But what's really at issue here is the law. There is a law from 1978 called the Presidential Records Act, and that requires that all of the materials used by the president be turned over to the National Archives. This former president, President Trump, has not complied with that.
Awal tahun 2022, Arsip Nasional Amerika Serikat mengabarkan ke Kongres bahwa mereka menemukan 15 kotak dokumen Gedung Putih dari Mar-a-Lago termasuk sejumlah materi rahasia. Meski dihadapkan pada sejumlah ancaman jeratan hukum, namun popularitas Trump masih stabil, menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Monmouth University. Meski belum diumumkan secara resmi, sejumlah figur dari Partai Republik memberi isyarat bahwa Trump akan kembali diusung partai oposisi tersebut sebagai capres pada pemilu 2024. Sementara Trump terus mencoba untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden. On November 2024, because that's the big one. Dalam jangka pendek, investigasi terhadap Trump bisa menguntungkan bagi karir politiknya. It's going to help with his fundraising. He's getting a lot of sympathy from his bases. But in the long run, it's probably going to be problematic. This isn't going to go away. If he indeed behaved inappropriately, and there's material there that they will move forward for with prosecution, that's not anything that can be swept under the table. Tantangan hukum lain yang dihadapi Trump saat ini termasuk penyelidikan terkait serangan 6 Januari 2021 ke gedung Kongres dan tuduhan atas tindakan ilegal dalam pemilu 2020 lalu. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Pemerintahan Joe Biden kembali menekankan pentingnya memajukan demokrasi dan transparansi di berbagai kawasan, termasuk di antaranya Afrika. Seperti di Asia, benua ini juga menjadi salah satu ajang rivalitas negara besar. Menlu Amerika Serikat dalam lawatan baru-baru ini menekankan perbedaan visi yang ditawarkan Amerika Serikat. Hubungan yang saling menghargai dan tanpa ada maksud tersembunyi. Seperti itu komitmen baru pemerintahan Joe Biden untuk negara-negara Afrika. Itu pula yang diungkapkan Menlu AS Antony Blinken saat lawatan ke Afrika pertengahan Agustus. What we seek most of all is a true partnership between the United States and Africa. We don't want an imbalanced or transactional relationship. And our commitment to a stronger partnership with Africa is not about trying to outdo anyone else. Hanya saja di benua Afrika, dua negara tengah berebut pengaruh. Tiongkok dengan berbagai proyek gagasan sabuk dan jalannya, lalu Rusia yang Menlunya juga baru berkunjung guna mengingatkan akan dukungan Rusia dulu bagi kemerdekaan negara-negara Afrika. I think the shift in rhetoric is an important one, and also one that is really aimed at countering China's use of the term partnership, economic development partners, that has been well received across the African continent in terms of being more respectful. Desember mendatang AS kembali menjadi tuan rumah KTT AS Afrika, pertemuan tingkat tinggi pertama antara kedua pihak sejak 2014. Saat KTT 2014, Presiden AS saat itu Barack Obama tidak mengundang Presiden Zimbabwe Robert Mugabe yang pemerintahnya kian represif sebelum Mugabe sendiri meninggal dunia pada 2019. Saat ini pun tak semua pemimpin Afrika adalah yang terpilih secara demokratis. Ada yang mengambil alih kekuasaan lewat kudeta dan ada juga yang telah berdekade memimpin. Inilah yang harus ditemui oleh Presiden Biden di saat pemerintahnya sangat mendukung demokratisasi. Dilema serupa dihadapi saat KTT AS ASEAN baru-baru ini juga di Washington DC, lalu KTT Dewan Kerjasama Teluk +3 di Jeddah, Arab Saudi. I think the United States is in a very interesting, juncture here, where if you have to try and at least appear to want to have everybody around the table, even people that you rather not have around. Bila pun tak banyak perubahan pada kebijakan AS terhadap Afrika kali ini, analis menilai ada nada rekonsiliasi. What I like about it is, so there's a particular language about the United States saying, we think we may have acted dishonorably. It doesn't use that word, but something similar. In the past, we've not always been true to our word, but hey, we want to wipe the slate clean. 50 lebih negara berada di Afrika, sebagian diantaranya dengan pertumbuhan ekonomi terpesat di dunia. Selain AS, Tiongkok, dan Rusia, analis juga mencermati meluasnya pengaruh sebagian negara Timur Tengah di benua ini, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, harga berbagai komoditas turun merespon kesepakatan Rusia dan Ukraina untuk membuka kembali ekspor produk pertanian Ukraina.
Tetapi analisis menilai ketahanan pangan dunia masih tergantung kesediaan Rusia menepati kesepakatan tersebut dan menjamin koridor aman bagi ekspor gandum dan biji-bijian Ukraina. Sejak pertama diumumkan, Amerika Serikat termasuk yang positif merespons perjanjian koridor aman bagi ekspor pertanian dari Ukraina yang disepakati dengan Rusia atas mediasi Turki dan PBB. We welcome the announcement of this agreement in principle, but what we're focusing on now is holding Russia accountable for implementing this agreement and for enabling Ukrainian grain to get to world markets. Analis pun menilai implementasi perjanjian ini masih sangat bergantung pada Rusia. So what we see is weaponization of different spheres like energy with regard to Russian supply to Europe and like grain. And this is a very understandable lever Russian leadership is trying to use in order to get certain benefits. I think that the deal in general is very fragile. It can break any time in future due to different reasons, or Russia can stop it using certain things as pretext. Tak lama setelah penandatanganan kesepakatan, serangan rudal terjadi ke pelabuhan di Odessa, Ukraina. Meski militer Rusia mengklaim serangan ditujukan pada target militer. Sejak akhir Februari, perang antara Rusia dengan Ukraina telah menyebabkan lonjakan harga gandum dan produk pertanian lainnya, mengancam terjadinya krisis pangan terutama di negara-negara berkembang. Ukraina menyalahkan Rusia yang menurutnya melakukan blokade produk pertaniannya di pelabuhan. Sementara Rusia menyatakan Ukraina lah yang menghalangi ekspornya sendiri dengan menaruh ranjau di dekat pelabuhan. Realita di lapangan jauh lebih kompleks menurut analis. Begitu pula pelaksanaan kesepakatan. We have mines in the Black Sea. We have to also, part of the agreement is to ensure that the vessels coming in are just moving what's legitimate goods, that they're moving not military goods or other kinds of things. So they have to be, the cargoes will have to be examined. This will all add, complexity and most importantly, add time to it. The other key challenge here is that the shipping industry itself has to be willing to go into these war zones. These are essentially private entities, and issues like insurance and the crew's willingness to do this. And so it's a 120-day agreement at the initial here, so it's basically like 4 months, and the first few days are going to be really important to give everybody a sense of confidence that it's real. Selain gandum dan biji-bijian, Ukraina juga salah satu eksportir terbesar pupuk dan sebelum perang bersama Rusia memasok 1/4 lebih pasokan pupuk dunia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, pembangkit listrik surya komunitas adalah salah satu sumber energi bebas emisi yang makin diandalkan di Amerika Serikat. Di New York, panel surya yang dipasang di atap gedung berperan penting memasok jaringan listrik hijau di tengah meningkatnya gelombang panas di seluruh dunia. Dengan dunia menghadapi ancaman pemanasan global dan terjadinya gelombang panas di berbagai negara, banyak pihak berupaya mencari solusi untuk mengurangi emisi karbon yang menurut para ilmuwan berkontribusi pada tingginya suhu. Salah satu solusinya dilakukan di atas atap-atap gedung perkotaan di Amerika Serikat. The heat wave, especially this week, has been extreme. It's been extreme in Europe and all around the world as well. I personally care a lot about the environment, and so I'm trying to build a really urban-centric clean energy company to help mitigate climate change. Pembangkit listrik tenaga surya kecil seperti di Brooklyn, New York ini menyalurkan kembali daya ke jaringan listrik sehingga menyediakan sumber energi hijau yang bisa digunakan bersama oleh semua pelanggan listrik. We're acting as sort of a mini power plant on a rooftop to put as much energy, clean energy, into the grid as possible. Listrik yang dihasilkan sistem di atap ditransmisikan ke ruang bawah tanah gedung ini dan diumpankan langsung ke jaringan listrik kota New York. So the power is coming from the roof through this conduit. It's all DC power. It runs through into the inverters. The inverters then convert it from DC, direct current, to AC, alternating current. So it goes from the inverters, gets combined, and then goes over to our solar meter. This is where the utility company can tell exactly how much solar is generated.
Daya yang masuk ke dalam jaringan dibagikan dengan semua pelanggan listrik. Penciptaan listrik surya komunitas seperti ini berlangsung di seluruh Amerika. 22 negara bagian dan ibu kota Washington DC memiliki kebijakan yang mendukung penggunaan tenaga surya komunitas. Para ilmuwan mempertanyakan apakah peran energi surya, terutama listrik surya komunitas, bisa semakin meningkat. I don't know, but I think we need it even if it provides a small piece of the pie. Menurut VJ, situasinya buruk dan semua orang perlu ikut bertindak. The urgency of climate change, and many people are even just calling it a climate crisis, and look at the heat wave we are in. If lots and lots of people do small things, it can add up. Sumber energi terbarukan menyumbang sekitar 20% dari keseluruhan energi yang dihasilkan di Amerika. Dengan kontribusi listrik tenaga surya hanya hampir 3% dari total listrik yang dihasilkan negara ini. Tapi dengan komitmen Presiden Joe Biden bagi sektor listrik tanpa emisi pada tahun 2035, maka kontribusi dari pembangkit listrik surya komunitas seperti ini tentu akan semakin meningkat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Gedung Putih sempat mengeluhkan turunnya harga bensin saat ini tak banyak dilaporkan media. Kontras dengan pemberitaan saat harga bensin mulai naik. Namun sejauh mana akibat kebijakan pemerintah ini? Berikut beritanya untuk Anda. Harga bensin yang terus melonjak sejak serangan Rusia terhadap Ukraina belakangan mulai melandai. Menurut pantauan Gedung Putih. If you look at the about $20 decline in the price of oil since early June, as well as the drop in that's on the next chart, as well as the drop in the wholesale gas price, we think it's reasonable to expect more gas stations to lower their prices in response to lower input costs, and thus, barring unforeseen market disruptions, to see average prices fall below $4 per gallon in more places in coming weeks. Penurunan harga ini pun mulai dirasakan warga di sedikitnya 46 negara bagian dan juga daerah khusus ibu kota Washington DC. Before I was putting like $80 a day, but today I can pull 60. It's a little bit better. I did notice, I noticed in the last couple weeks it actually went down. I figured the demand has decreased slightly just because less consumers are purchasing gas going out just because the increase in price. So. Pemerintah Joe Biden menyatakan berbagai langkah pemerintah termasuk pelepasan minyak dari cadangan strategis nasional ikut menekan harga, bahkan hingga 40 sen per galon menurut pantauan Departemen Keuangan. It feels great. I think the Biden administration is doing a good job keeping us, keeping the tanks full, releasing some oil into the market to lower the prices. You don't have money to get gas to go to work, your economy is going to keep going down. So I think they will do something. I don't know what he has to do, but I pray he does something. Tapi sejauh mana penurunan harga bensin menjadi indikator melandainya juga laju inflasi masih belum jelas. So I don't think this is just a gas story, and I don't think falling gas prices in of itself is going to solve this inflation problem that we have. It's really tricky right now to predict inflation because I think so many folks have predicted a peak previously, and then next thing you know, we've had a war in Ukraine, we had a COVID-driven lockdown in China that exacerbated supply chain disruptions. And so in many ways, this inflation story has taken on 2 or 3 different stories over the course of the last 2 years. Satu lagi faktor tak terduga yang kini menjadi perhatian banyak pihak adalah banyaknya badai kuat yang sering melanda kawasan Tenggara Amerika Serikat memasuki bulan Agustus. Padahal kawasan ini adalah kawasan yang ada banyak kilang minyaknya, sehingga bila kapasitas penghilangan kembali terdampak, maka dikhawatirkan bahwa harga bensin bisa kembali merangkak naik. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, salah satu RUU yang dibahas di Kongres adalah RUU yang membatasi kepemilikan harimau, singa, dan juga macan. Relatif longgarnya peraturan kepemilikan satwa liar ditenggarai memudahkan eksploitasi satwa di kebun binatang. Tak resmi juga di berbagai wilayah Amerika Serikat. Rekaman kebun binatang Oakland ini memperlihatkan penyelamatan 2 harimau betina, Lola dan Mia, dari sebuah atraksi wisata di Oklahoma.
Atraksi tersebut ditutup Departemen Peternakan AS karena berkali-kali melanggar aturan keselamatan satwa. The physical conditions that these animals are often in are just terrible. Because they're no longer making money for people once these cats, become really teenagers, they're too dangerous. They may not get fed, they may be killed, they may be sold for game hunting, and the facilities are very, very minimal. They usually live in small cages. Setelah menjalani perawatan termasuk untuk infeksi gigi, Lola dan Mia menjadi penghuni tetap kebun binatang Oakland. I mean, we're very happy to be able to provide them, with a forever home and a good quality of life. And this, for us, this is one of our older facilities, but for them, this is a paradise. And, we're really happy, and I mean, it will be very heartwarming to see them be able to walk out on grass for probably the first time ever. Bukan hanya Oklahoma, banyak atraksi serupa memamerkan berbagai satwa liar bisa ditemui di penjuru Amerika. Kondisi satwa di kebun binatang tak resmi seperti ini telah lama menjadi perhatian aktivis dan penyayang binatang. So the thing with neglected animals is we just have no history on them. We don't know their age. They probably have never received any veterinary care, never any preventative care like vaccinations or blood tests to check kidney health, anything like that. Negara bagian seperti California, tempat Oakland berada, termasuk yang ketat mengatur kepemilikan satwa liar. Tapi negara bagian seperti Oklahoma relatif membebaskan. If you're going to help a tiger sanctuary, make sure that they are an accredited sanctuary with the Big Cat Sanctuary Alliance. Additionally, press your legislators to pass federally the Big Cat Public Safety Act, and that means that these tigers can't be kept as pets, that any kind of facility that has tigers would really be scrutinized and accredited so that they exist for the benefit of the tigers, not for sensationalism and making money. Organisasi pemerhati satwa liar World Wildlife Fund atau WWF memperkirakan terdapat lebih banyak harimau yang dipelihara di AS dibandingkan populasi liarnya di Asia dan Rusia. WWF memperkirakan ada sekitar 5.000 harimau di seluruh Amerika Serikat dan hanya sekitar 6% yang tinggal di kebun binatang resmi. Menurut aktivis jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Tapi menurut pantauan WWF ini lebih banyak dibandingkan angka di habitat aslinya, yang saat ini diperkirakan hanya tinggal sekitar 3.900 ekor. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini, pemirsa. Tetap saksikan Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.